Hello guys, hari kaham joto no si kam kisa khosana hani phaimani khetawo tui tungmani kapik simaya pura sep sep ekdom tungflama bo maimani marang soka hangke nai gen mani kolsa kolsu si belai satong bagai dan nukjai yang tong sido sais mali hangke kaisa kusu mankha makaisa saka salthani salthanda hangka si sikamuk rogong khoru satongo hangka hap tongo hanai amte nyong khana tai ko sikam kai tos tong buni yapai kri de yapai kapik ja kuthuk ga bisingo si joma joma anglai tolai ekdom tabo kai salbote se thangkaba ongkhor bai keta tak si nukjak bayo sirak kabangma mansuka hiko naidi besok kabangma mankha tabo khai sija thaisa kai tui phega bai sabai no takha ongkhor bai keta sal thangkaba thanda jakhana ta borok bo hangkai bai sarap sa ada gonta phansi nangli ya phuseng khosai phailai kai ko kormo khetoni mo kai thogu pukhurong ning ke khaya da o mane bukur patla hai mo kai khetoni kormo mo kai khaya thogu khana ke monono muya bai songsa sinai ta andro khlai besa kabang man bu khanai de